front of you for your own safety. Thank you. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie bitten, großes und schweres Handgepäck ausschließlich unter Ihrem Vordersitz zu verstauen. Wir danken für Unterstützung. Runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie mitreisenden Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose. Gänge ein. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. At your seat you will find an information card explaining these safety instructions. Please take particular note of the location of the emergency. Prie jūsų sėdynės rasite saugos instrukcijas apie saugos diržų naudojimą, kaip naudotis deguonies kaukėmis ir gelbėjimosi liemenėmis, kaip elgtis avariniu atveju ir kur yra avariniai išėjimai. Avariniai išėjimai yra pažymėti žodžiu exit. Apšviestos juostos grindise padės juos surasti. Lėktuvui kylant ir leidžiantis prašome pasirūpinti, kad jūsų sėdynės atlošas būtų vertikalioje padėtyje, o stalelis užlenktas. Šio skrydžio metu jūs galite naudotis elektronikos prietaisais. Norėtume paprašyti skrydžio metu visuose mobiliuosiuose įrenginiuose, telefonuose, elektroninėse skaityklėse, planšetiniuose ir nešiojamuose kompiuteriuose įjungti skrydžio režimą. Remiantis įstatymų numatyta tvarka, elektronikos įrenginių savininkai skrydžio metu yra įpareigoti išjungti visas įrenginio komunikacinio perdavimo funkcijas. Elektronikos prietaisai turi tilpti sėdynėse esančiose kišenėse, kai įgula paprašo padėti mobiliuosius elektronikos prietaisus saugojimui. Elektronikos prietaisai, kurie netelpa sėdynėse esančiose kišenėse, privalo būti saugomi rankinėme bagaže, orlaivio riedėjimo, pakilimo ir nusileidimo metu. Visuose kompanijos Lufthansa lėktuvuose nerūkoma. Cabin crew, prepare for takeoff.
unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie aus Sicherheitsgründen verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. This also applies if the seatbelt signs are switched on. 10 nach 7 Ortszeit in Frankfurt landen. Also, ich wünsche Ihnen weiter einen schönen Abend. Und später ein schönes Wochenende im Rhein-Main-Gebiet oder eine sichere Weiterreise. Ladies and gentlemen, some short information. First our flight to Frankfurt. We took off from runway 20 in Vilnius and right turn. Now heading to Poland, East Prussia and Muscat. Later on north of Poznan to Germany. We'll fly south of Berlin. Later on via Leipzig and Airport Frankfurt. Looks like a scheduled arrival, 10 past 7 local time in Frankfurt. Closing altitude, 10,000 meters. Latest over in Frankfurt. No wind, no clouds, and first days of evenings. I wish you all the best aboard. Later on a nice day. Make it at Frankfurt or the London trip.
your view